پچھلی آیات مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کو یہ بات فرمائی گئی کہ صرف اولاد انبیاء ہونے پر ہی فخر کر کے بیٹھ نہ جاؤ، بلکہ عمل کرو اور عمل کر کے دکھاؤ۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں آزمایا، انہوں نے ان باتوں کو پورا کر کے دکھایا۔ میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ لفظ ابراہیم جو ہے اس کے بارے میں یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اب رحیم، یعنی مہربان باپ۔ مہربان باپ، چونکہ آپ بچوں پہ بڑے مہربان تھے، مہمان نوازی اور رحم و کرم میں آپ بڑے مشہور تھے، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں ان کی پرورش آپ اور آپ کی بیوی حضرت سیرہ فرماتی ہے۔ یعنی سرکار نے بھی فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، وہاں پر بیت المعمور کے پاس میں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سیرہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ سامنے ایک میدان ہے، باغیچہ ہے، اس میں بچے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں۔ جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے یا اداس ہوتا ہے، وہ بچہ دوڑ کے ان کے پاس آتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی بچے کو ماں باپ کی یاد آتی ہے، اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سائرہ کی شکل اس کے ماں باپ جیسی کر دیتا ہے، اس لیے بھی ان کو ابراہیم کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام ادیان جتنے بھی آئے، یعنی یہودیت، نصرانیت، یہاں تک کہ مکے کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اللہ اس آیت مبارکہ میں، اصل میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا کام کیا تھا، اس کو تو جس طرح میں نے حکم دیا اس نے اسی طرح کر دکھایا، تو تم کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ اب وہ باتیں کون سی تھی؟ اگر اس میں عرض کرتے چلے، باتیں کون سی تھی؟ یعنی جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وہاں پر نمرودی قوم تھی، یعنی نمرود تھا بادشاہ، وہاں پر لوگ چاند کی بھی پوجا کر رہے تھے۔ قرآن میں سورہ نام میں آتا ہے، کوئی ستارے کو دیکھ کہتا ہے یہ میرا رب ہے، کوئی چاند کو دیکھ کے کہتا ہے یہ میرا رب ہے، کوئی سورج نو ویکھ کے آندا ہے اے میرا رب ہے۔ یہ گل سنی ہے کہ تو علماء دے کول قرآن دے اندر موجود ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ ہون دے باوجود آپ نے سلطنت نمرودی دا مقابلہ کیتا، کوئی بندہ میتی نہیں، کوئی راج چلن والا نہیں، لیکن اللہ دی وحدانیت دا پرچار کرتے رہے۔ وڈی عمر دے وچ، یعنی 80 سال دی عمر دے وچ ختنہ دا حکم آیا، آپ نے ختنہ کیتا، آپ نو اگ دے وچ ڈالیا گیا، صابر شاکر پھر بھی رہے۔ لاڈلے فرزند دا ذبح کرنا، اللہ دی راہ دے وچ ترک وطن کرنا،
अपनी प्यारी बीवी और इकलौते फरजंद नूं अल्लाह दे हुक्म दे नाल जंगल दे विच छड्ड आउणा, ये कोई छोटे जे काम नहीं सन, ये बड़े ही वड्डे काम सन। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दस रहा है विच कि ऐ मेरे प्यारे मुस्तफा कि आप इन्हां यहूदो नसारा नूं बल्कि सारे काफरां नूं जिहड़े इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अपना आका ते पेशवा समझदे ने, इन्हां नूं दसो कि अपना तुहाडा तरीका यानी इन्हां यहूदो नसारा और कुफार दा तरीका इब्राहीमी तरीका नहीं, वो तो मेरे बड़े ही फरमा बरदार सन। अल्लाह अकबर। असां बड़ियां गल्लां च समाया, मैं क्या बेटे की कुर्बानी दे, वो तैयार हो गए और फिर उन्हें सितारा परस्तां की मुहब्बत तोड़न वास्ते बल्कि अपने वतन के की किया कि वतन छोड़ना मंजूर फरमा लिया। अल्लाह अकबर। और उतो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुल्क शाम दे विच जिहड़ा है कि वो चले गए और अल्लाह अकबर ये खाना काबा उन्होंने वसाया और फिर उस तो बाद आप दी बड़ी बड़ी अजमैश जी कि वो ली गई। यानी उस उदों आप दी शरीयत के अंदर कि कुछ गल्लां ऐसियां सन जिहड़ियां लाजम सन, फर्ज सन साढ़े वास्ते उस समय। मसलन मैं अर्ज करता चला तो कि अपने नक दे विच पानी डालना, सर दे विच मांग निकालना, मूछा कतरवाना और खितना जेरे नाबाल उखेड़ना, नाखन कटवाना, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां सन ये उन्हां वास्ते लाजम सन उस शरीयत दे विच। अज साडे वास्ते जिहड़ा है ये सुन्नत है, साडे वास्ते ये सुन्नत है। अच्छा, आपने जदों ये सारा कुछ मुकम्मल कर दिता, अल्लाह ने जो जो आख्या कि बड़ी एक जैसी वेखिए कि चार चीज़ां ऐसियां होंदियां ने, मैं अर्ज कर दिया जरा समझ आ जाए। एक बंदे नूं जान बड़ी प्यारी होंदी है, एक बंदे नूं अपनी जान बड़ी प्यारी है, जान बचाने वास्ते बंदा माल तक भी छड्ड देंदा, सारा कुछ छड्ड देंदा। एक बंदे नूं माल बड़ा प्यारा होंदा है, एक बंदे नूं औलाद बड़ी प्यारी होंदी है, एक बंदे नूं अपना वतन घर बार बड़ा प्यारा होंदा है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह दी ज़ात ने जान नाल भी आजमाया। क्यों जी, जदों नमरूद दी अग दे विच आप नूं सुट्टिया गया, जान दी मसला सी, लेकिन आपने जान दी भी परवाह नहीं की थी। फिर माल तो आजमाया गया, वतन तो आजमाया गया, आप वतन भी छड़ दिता ते माल भी छड़ दिता, दोवां नूं ठोकर मार के हुक्म रब्बी दे तहत शाम वाल चल पे। फिर आप नूं औलाद वालों आजमाया गया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ते अपनी बीवी सैयदा हाजरा नूं, क्यों जी, दोवां नूं लैके जंगल ते बियाबान दे विच छड्ड आए। एक कम छोटे जी अजमैश नहीं सी है। अज असी मह्लियां दे विच बस्तियां दे विच रह के कला घर पीछे घर दे बच्चे कल्ले होण ते जनाबे वाला बड़े बड़े फिकर लगा होंदा, बच्चे कल्ले ने पीछे घर, घर कोई नहीं है। मैं ना कि उत्थे घर ही कोई नहीं सी, घर ही कोई घर नहीं सी उदों वाले बनिया। जंगल बियाबान इन्ने पहाड़ियां पे सफा मरवा के दरम्यान दे विच उत्थे बहा के ते टुर पे। बीवी जी सईदा हाजरा जी है कि वो पुछदी है कि ए इब्राहीम सानू इत्थे छड्ड चले हो, कि वजह नहीं बोलते। फिर पिछे नाल पल्ला फड़िया ने नाल टुरियां जांदियां ने, अखीर पुछदियां ने क्या है अल्लाह दा हुक्म है? आप बस इन्ना कि हाँ अल्लाह दा हुक्म, ये हुक्म रब्बी है। तो आपने उत्थे ही पल्ला छड़ दिता। आख्या जे हुक्म रब्बी है तो फिर सोना रब सानू जाया नहीं करेगा, वो रब सानू जाया नहीं करेगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहना बड़ा सौखा है, करके विखाना बड़ा औखा।
ابراہیم علیہ السلام اتنے چپ کر کے جڑا کہ واپس آتے ہیں پہ اپنے دل دے وچ جڑا نا دل دے وچ دعا پہ کرتے ہیں یا اللہ میں اپنے بیوی بچے نو ایتھے بیابان دے وچ یا اللہ چھڈ کے چلا تو انہاں دی حفاظت بھی فرما ادھر لوکاں دا رخ بھی پھیر اللہ تعالیٰ دی ذات نے پہلو پھر رنگ لا چھڑے اللہ فرماندے نے میں انہوں ازمایا جدو ازمایا ازمائشاں پورے اترے امتحان بالکل صحیح دے چھڑیا اللہ فرمایا قالا انی جائلو للناس اماما اللہ فرمایا لے میں تینوں لوکاں دا امام بنا چھڑا لوکاں دا امام بنا دیاں گا تے کیویں اج ویکھ لو ابراہیم علیہ السلام تو بعد پھر جدوں بھی جیویں جننے بھی نبی آئے نے جننے بھی ابراہیم علیہ السلام تو بعد نبی آئے نے سارے آپ دی تقریباً نسل دے وچ ہی آئے آپ دی نسل دے وچ ہی یعنی آپ انہاں سارے سرکار بھی فرماندے سن میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے یعنی آپ دے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام اسحاق یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام انہاں تو اگے ایک سلسلہ بڑا لمبا چلتا گیا نسل در نسل چلتے رہے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے وچوں پھر آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آر مذہب دے اندر چاہے وہ یہودی نے چاہے وہ عیسائی نے چاہے وہ مکے دے کافر نے سارے ہی تسی پیچھے سن چکے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دی بڑی قدر کرتے سن بڑی عزت نکاح نال بیٹھے سی اللہ نے سارے دا امام آکھیا میں تینوں بنا دیاں گا اج بھی اسی نماز پڑھنے ہیں ویکھ لو نماز پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کیوں جی لال درود اسی سرکار تے بھی پڑھنے ہیں نال ادھر بھی چلا جاتا نہ ہوندا کہ نہیں ہوندا یہ یعنی میں عرض کرنا میں تو بڑی سوچ و بچار دے نال اس نتیجے تے پہنچیا کہ جدوں کوئی بندہ سچے دل نال اللہ دے حکماں نو مندا ہے اللہ نال پیار کردا ہے ابراہیم علیہ السلام نال میں تو اگے تانوں دسیا کہ جان دا بھی امتحان لیا گیا تاں بھی پورے اترے اگ دے وچ چھال مار دتی آپ دے پیسے دا وطن دا کاروبار دا امتحان لیا گیا آپ سب کچھ چھڈنا منظور کر لیا آپ نو پھر بیٹے دی ازمائش دے وچ اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے اولاد واسطے بڑے بڑے بندہ غلط کام بھی کر جاندہ ہے کدی کدی لیکن آپ نے کی کیتا کہ وہ بیٹا جڑا بڑھاپے دے وچ جا کے لبا سی او دے بھی گلے دے اوتے چھری رکھ جی میں سونیا تو راضی انج ہی تیرا ابراہیم راضی تے اللہ نے انعام دے طور تے فرمایا پھر اے ابراہیم کہ جا میں تینوں لوکاں دا امام بنا چھڑیا تے اوتھے ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کردے نے اوتھے ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کردے نے کہ یا اللہ و من ذریتی قال و من ذریتی یا اللہ مینوں تے امام بنایا ہی نال میری اولاد نو بھی بنا دے تے گویا کہ پتہ ایک تے پہلا تے یہ چلیا بھائی اقبال کہ اپنی اولاد واسطے دعا کردے رہنا چاہیے دعا کر دے ہدایت اللہ دینی ہے ہدایت کنے دینی ہے اللہ نے ذات نے ہدایت دینی ہے لیکن دعا ساڈا کام ہے کردے رہنا کوئی بندہ اللہ دے حکم تو بغیر ایمان بھی نہیں لیا سکتا کوئی بندہ اللہ دے حکم تو بغیر نیک کام نہیں کر سکتا جی وہ حکم نہ ہوئے تھے یعنی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ دعا کرتے رہے میں اسی ربی جعلنی پڑھنے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ یا اللہ مینوں بنا دے نمازی ومن ذریتی یا اللہ میری اولاد نو بھی بنا دے ہوں میں کہ میری اولاد ہے باشرت دی بھی ہے تو جس تاری سارے دی ہے لیکن ہونا جڑا تیرا بچہ احمد رضا ہے یہ تے لے اولاد کوئی نہیں لیکن یہ بھی پیا وہی ربی جعلنی پڑھتا ہے گویا کہ اج ہی دعا شروع ہو گئی ہے جڑی کل اولاد ہونی ہے وہ دعا اج ہی شروع ہو گئی ہے دعا دے وچ بڑی پاور ہے بڑی طاقت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن اللہ تعالیٰ نے دی بارگاہ جدو دعا کی یا اللہ میری اولاد نوی یا اللہ پیشوا بنا یعنی وہ دے چو بھی ود تو ود پھر اللہ نے بڑھائے بھی ود تو ود نے کی خیال ہے کیوں جی کمی چھڑی رب نے رنگ لا چھڑی اللہ نہیں ابراہیم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات اقدس ری ویکھ کہ ابراہیمی آپ دین لے کے آئی ابراہیمی اولاد دے وچوں اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایسا
मुकाम दिता है, क्या ही बात है। लेकिन नाल अल्लाह ने फरमाया जे तेरे जेड़े चंगे होणगे उन्होंने बनावांगा, लेकिन काला ला यनालु अहदिस ज़ालिमीन, फरमाया कि ये मेरा फरमान जिहड़ा ना ये ज़ालिमां नूं नहीं पहुँच गई, यानी जेड़े तेरी औलाद चो गलत होए भैड़े होए वो इमाम दे कामयामत दे काबल नहीं, उन्होंने इमाम नहीं बनाना। और गल की समझ आई कि जे चंगा होवे ते फिर रंग लगते हैं, जे काम मंदे करके, क्यों जी काम मंदे करके उत्थे हुण जे पैली जे होवे, पैली किड्डी भी सोहनी होवे, गल ते बीज ते मुकनी है। ते असीं झटके जे बंदे हाँ, झटकी जी गल करने आ, पैली किड्डी भी साफ सुथरी सरखेज होवे, ਉਹ ਪਾਪਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਉੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਹੀ ਉੱਗਣੇ ਨੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ जे वो चंगा आप ही बने तो रब भी फिर उन्हें चंगा कर सकता, उसका नाम मशहूर कर देता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात वास्ते अपना सब कुछ किया, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी रंग ला छड़े। इस वास्ते मैं इस नतीजे ते पहुँचना कि बै बंदे तू सब तो पहला अपना तल्लक जिहड़ा तेरे मालक नाल है, जिन्हें तेन बनाया दुनिया च लियाया, उस तल्लक दे विच कमी ना हो। लोगों नाल तेरे तल्लक दे विच कमी आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन अपने मालिक दे तल्लक दे विच कमी ना आंदे। अल्लाह ने कुरान च फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जेड़े लोग ईमान वाले ने, जिन्हां दे दिल दे विच ईमान दी रत्ती है, वो सोहने रब नाल निरा प्यार नहीं करते, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो सख्त यानी इश्क दी हद तक अपने रब नाल प्यार करते। ते फिर गल जिहड़ी कि बढ़दी, अल्लाह ताला सब नूं नेक अमाल दी तौफीक अता